हेलो एवरीवन तुमने जमीक जानी आमर मोर सीजीएल रेजल्ट आसी सारी जोटा कि आम प्रिलियम एग्जाम तो तुमने जमी जानी कटअप एथर जोटा आम रही बहुत पिला मन में गोटे रही कटअप आम एथर बहुत हाई जाइए हाई जावा पछरे रिजन कौन और एति कटअप कहीं भी अनएक्सपेक्टेड माने कि भाभी भी नथिले एति आम कटअप जीवार बोली कहीं देख जमी आम बहुत यूट्यूबर आम प्रेडिक्ट करते कटअप से 100 भितर ही जीवर आम यूआर कैटेगरी से 100 भितर आम जीवार चान्स था कि देख कटअप जोटा बहुत पिला भाभी तार उल्टा हो जाए देख आमर यूआर 106 जाइए देख प्रथम कथा है यूआर 106 जाटा यहाँ एत भी बड़ कथा नुह कहीं देख बहुत पिला कहे जे आमर तो वैकेंसी अधिका थिला तो से कटअप टी आम कम जावा कथा तो मुझे सबकि कहि ये भिडियो कटअप कहीं हाई जाए से कह देख जो मैंने 100 कि 90 आम हो भावुल देख एथर जदि क्वेश्चन पैटर्न देख तुम अन्य थर अपेक्षा एथर क्वेश्चन पैटर्न इजी थिला तुम मैंने देखि जो मैंने जदि कह ना क्वेश्चन आम हार्ड थिला हार्ड नाला देख ओडिशा जी के आम गोटे एड होता जोटा कि बहुत इजी थिला मो हिसाब से मु क्वेश्चन देखी बुझला ओडिशा जीके आ कंप्यूटर आम इजी थिला क्वेश्चन ओवरऑल इजी थिला केवल मैथमेटिक्स टिके आम कैलकुलेशन थिला किंतु से भी क्वेश्चन इजी थिला बुझला तापर सेकेंड जिन क्वेश्चन इजी थाउ कि नथाउ कटअप एतिकी होइबार कारण है आमर वर्तमान टाइम कंपटीशन हो जी तुम मैंने भावुच प्रति वर्ष आमर कंपटीशन हाई कहीं जाऊँ देख बहुत पिला आमर आरआईआर अमीन एग्जाम दे नथिले जोटा कि 2023 से बहुत पिला आमर स्टडी करते तुम मैंने जान 2023 जोटा बाहर तार मेन्स बहुत पिला आमर पढ़ापढ़ी करते देख जो पिला आरआई पढ़ापढ़ी करूला बुझ ठीक से पिला कौन सीजीएल कौन एग्जाम दबनी कि सी तो एग्जाम दे ना बुझ से पिला टोटाल कभर करदब कौन मैथ रिजनिंग ओडिया जीके जी तार अच्छी सिलेबस कहीं 180 मार्क से एग्जाम देवार एग्जाम थिला केबे 26 तारिख रे तुमने जानते आउ ए सीजीएल एग्जाम है आमर के 19 तारिख तो ऑब्वियसली जो पिला आरआई पढ़ुची से पिला तो निहाती भाव में आमर सीजीएल एग्जाम देथो ना निहाती एग्जाम दब और ता लेवल रे केते पिला हमर आरआई एग्जाम दउछ पाखापी 4 लाख पिला आरआई एग्जाम दउछंती तो 4 लाख तो नुह जेहेतु हमर एटा मेन एग्जाम थिला हमर केते पिला पाखापी केते 15000 ई 15000 पिला तुम कौन भावना ये 15000 पिला हमर ई सीजीएल एग्जाम दे नथिबे निहाती भाव रे सीजीएल एग्जाम देबे माने और से हमर कटअप मध्य हाई जाय काहे ना से माने प्रिपेयर करथिले आरआई पे सीजीएल को भी से माने सीजीएल तो एमती रे जो पिला आरआई पढ़ुची से कौन सीजीएल एग्जाम दबनी कि निहाती भाव से सीजीएल एग्जाम दब ही दब तो कंपटीशन कोठी ना कोठी हमर हाई हो जाय वर्तमान आ क्वेश्चन लेवल जोटा कि आरआई एग्जाम अपेक्षा सीजीएल रो जो क्वेश्चन लेवल रहिबा था ताठो ठीक लेवल अछि माने इजी टू मॉडरेट कहि परबा हार्ड तो जाई परिबनी बुझला इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन तुम देखियो कोन तो काहे ना जोटा हमर मैथमेटिक्स सीरीज हेला किबा कंप्यूटर सीरीज हेगला मैथमेटिक्स रो जोटा हमर आसे गुडा हमर डाटा इंटरप्रेशन डीए सेटा बहुत एथर बहुत इजी करथला तो कटअप हमर 150 रु 106 बहुत पिला मैक्सिमम से 120 पाखापाखि बहुत पिला अटेंड कर बुझला 120 पिला बहुत अटेंड कर से आमर कटअप हाई जाइए बुझला सेकेंड कथा जो मैंने भावुच कि ना कटअप एथर कम जावा कथा कहीं आम पोस्ट कम थी देख सिंपल कथा मुझे तुमको कही कटअप जब आम पोस्ट उपर डिसाइड हुए जदि ये 500 भी पोस्ट था बुझला 500 भी जब पोस्ट था कटअप ये हिसाब ये पाखापाखि जाता देख मुझे कहूँ कौन 500 जब पोस्ट जब कटअप आमर ये जाइए 106 ये 106 जो जाइए आम कटअप यूआर रे देख मत गोटे कथा कह एठी 100 रु 104 मध्य केते पिला तुम थी ओडिशा भावुच ना नहीं गोटे गोटे मार्क हजार हजार पिला बाहर बुझला तो कटअप कोठी भी तुमको से जो डिसाइड हम वैकेंसी ऊपर डिसाइड कर कहीं पिला तो आम एभेलेबुल अच्छा ना जदि पिला तुम भावुव आम पोस्ट टी बढ़ीगला देख पोस्ट 1000 जगार जदि 2000 पोस्ट भी हम बुझला पिला भी से हिसाब से कहीं गोटे गोटे मार्क तुम हजार हजार पिला बाहर बुझला एठी जो एबे जो ये जो रेजल्ट आसी एथिरे बहुत पिला 100 रु 104 पिला भितर 100 रु 104 हिसाब से केते पिला थे तुम भाई पार्छ ना मैक्सिमम पिला 100 रु 104 भितर थे जो 8000 पोस्ट ए सिलेक्ट 8000 जो सिलेक्शन होती एठे तुम भाव 100 रु 104 भितर पाखापि 20-30 हजार पिला एठी थे बुझ
କାହିଁକିନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୋର କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଭାରେଜ୍ ମାର୍କ ଆମର କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ପିଲା ମାନେ ମେହନତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲା ଟିକେ ଆମର ହାଇ ନମ୍ବର ଆଇଛି ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଆମର ଏଇ 100ରୁ 104 ଭିତରେ ଫସିଥିବେ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ 100ରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ରହିଥିବେ, ବୁଝିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହିସାବରେ ତ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ 100ରୁ 104 ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲା ମିଳିବେ, ବୁଝିଲା। ତ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆମର 1500 ହେଇଥିଲା, 1400 କେତେ ଥିଲା ଆମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆମର ପୋଷ୍ଟ, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି, ବୁଝିଲା। ସେ 8000 ପିଲା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠୁ 103 ଏଠି ମୋର କଟଅଫ୍ ଯିବ, ବୁଝିଲା। ଏଠି ଆମର ଯଦି SCBC ଦେଇଛି 104 ଦେଖାଯାଇଛି, ଏଠି ଯଦି ମୁଁ 103 ନେବି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାର୍କ, ଏଇ ଗୋଟେ ମାର୍କରେ ଆମର ହଜାର ହଜାର ପିଲା ବାହାରି ପଡ଼ିବେ, ବୁଝିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଭାବ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଟଅଫ୍ ତ ଆମର ହାଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ରିଜନ୍ ମେନ୍ ହେଲା ଆମର କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ହାଇ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝିଲା। କାହିଁକିନା 106ଟା ବି 150ରୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହେଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏତେ ଲେବୁଲ୍ର କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର କମ୍ପିଟିସନ୍ ପୁରା ହାଇ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି RI ଅମିନ୍ ହେଲା, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍, ବହୁତ ଦେଖ ବହୁତ ପିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପିଲା ଆମର ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ RI ପାଇଁ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ବି ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, CGL ପାଇଁ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, AS OPS ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ନା ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍, ଦେଖ ଯେଉଁ ପିଲା ଏବେ RI ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛି ସେ କ'ଣ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନଥିବେ କି? ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଦେଇଥିବ। ତମମାନେ କହିବ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ କଟଅଫ୍ ଅଧିକା ଗଲା, କଟଅଫ୍ ଅଧିକା କାହିଁ ହେଇଯିବ? ଯେଉଁ ପିଲା RI ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବ ସେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଫରେଷ୍ଟରେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଠି ତ କଟଅଫ୍ ହାଇ ଯିବ ନା ନାହିଁ, ବୁଝ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି କଟଅଫ୍ ଯେଉଁ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଲାଗି ରୁହ, ଏତେ ବି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ ହିସାବରେ ବି ଲକ୍ ତ ବି କହିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ମାର୍କରେ କଟିଥିବ ସେମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ ସାଥ ଦେଉନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣକୁ ବାଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ହେଲା ଦେଖ, ଜଣେ ବହୁତ ପିଲା ଏଠି 100 ମାର୍କ ପାଇଥିବ, ସେ ଭାବୁଥିବ ମୋର ଯଦି ଆଉ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋର ଜାଣି ଭୁଲ କରିଦେଲି, ମୁଁ ବହୁତ ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଉ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର 2 ମାର୍କରେ କଟିଥିବ, କାହାର 3 ମାର୍କରେ କଟିଥିବ, କାହାର 4 ମାର୍କରେ କଟିଥିବ, କାହାର 5 ମାର୍କରେ କଟିଥିବ। ଦେଖ ଯେଉଁ ପିଲାର 1 ମାର୍କ କଟିଥିବ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାର 2 ମାର୍କ କଟିଥିବ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ, ଭାବୁଥିବ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲି ମୋର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଜାଣି ମୁଁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଭୁଲ କରିଦେଲି। ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ଥିବ, ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଥିବେ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଏଇ 100ରୁ 104 ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତମମାନେ ତ କଟଅଫ୍ ଜାଣିଥିଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରିଯାଇଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।